Maison, akong gitawag ang parents, kauban ni baby Zachary Andy Carillas. Mag-play tag katong Jesus Loves the Little Children. Ito pong ipakita sa PowerPoint para kamong unsa may spelling aning Zachary. Panagsaram ta makadung ganing pangan. Zachary Andy Catalunya Carillas. Nasa tubangan ang parents, na si Melvin, ang atong drummer, o ang mama ni Zach, si Eileen Catalunya Carillas. Ako pong gitawag ang mga ninong o ninang, mga witness or sponsors, Paterno Carillas Jr., Michael Angelo Bongal, James Codeniera, Jodalo Abing, Mark Abing, Edsel Quizon, Arvin Klein Rojas, Daryl Langit, Bea Carillas, Alma Diola, Jessa Diola, Jovelyn Olivos, Rachel Ilagan, Eileen Lagnas, Princess Grace Villarreasa, and Jen Marie Villaraza. Praise God. Ubay-ubay, Jod. Si Zachary Andy, nasa next nga PowerPoint slide, ang nataw pag January 8, 2025, karon nga tuig, dira sa atong silingan sa Twilight Maternity Clinic sa Buaya, Lapu-Lapu City. May isa lang basahon sa Deuteronomy 6, verses 4 to 7. Hear, Israel, the Lord is our God, the Lord is one. And you shall love the Lord your God with all your heart, and with all your soul, and with all your strength. These words which I am commanding you today shall be on your heart, and you shall repeat them diligently to your sons, and speak of them when you sit in your house, when you walk on the road, when you lie down, and when you get up. Napadala sa Mark 10, ako na lang i-summarize, ang mga bata gusto nga moduol ni Jesus para pandungan silang kamot o gibalibaran sa mga disciples. O ang mga disciples, gibadlong ni Jesus nga, let the children come. Ug maison mao ni atong buhaton atong gi-acknowledge kay ang kaning mga bata, si Zach nga nasa tong atubangan karon, sama sa atong mga bata pod, bahandi sa Ginoo nga gitugyan nato or ngadto sa mga ginikanan aron atimanon, proteksyonan o giyahan alang sa himaya sa Dios. Importante kaayo nga ang tanang ginikanan makaamgo ni ining balaanong katungod. Gidesisyonan jud ni. Atong gisgutan last Sunday nga will kabubuton jud ni Melvin og ni Eileen nga ilang i-dedicate, ilang gi-isip nga gipiyalan ra sila ni ining treasure nga mao si Zach. Si Jochebed, ang mama ni Moses, iyang gibansay, iyang kaugalingong anak, nagihatag sa Ginoo. Si Anna, nakaamgo nga ang iyang anak nga si Samuel, iya sa Dios. Si Joseph ug si Mary, gidala nila si Jesus ngadto sa templo. Kini nga mga ginikanan, si Jochebed, si Anna, si Mary, nakaamgo sa kabalaanon sa ilang katungdanan. Nagbalik ngadto sa Dios sa bahandi nga iyang gitugyan. Hello. Iyang gitugyan kanila. Sa ilang pagbuhat ni ini, giako nila atubangan natong tanan ang katungdanan sa pagtudlo, pagpanton ni ining bata kay modako man ni padong sa paagi nga matarong og Dios nun. Kapangutanan ni Melvin og ni Ai, Mr. and Mrs. Carillas, atubangan sa Dios og ni ining pamilya sa God of Glory. Uban sa tabang og pagiya sa Dios. Nga inyong agakon kining bata nga si Zach sa dalan sa Ginoo. Magpahimulos sa tanang tabang nga gihatag sa Dios diha sa pamilyang pagdebosyon, sa simbahan, sa Jam Kids, pohon. Oh, pastor. O pastor. Sa mga ninong og ninang, smiling kaayo.
mag-abot yun is DIY karong karong odto. Wa pa man ko kapalit og regalo karon ditong dedication. Inyong paluyuhan, tabangan, agakon, isip second parents. Talang ko ikuan ninyo ni ba nga panahon gani nga kinahanglan sa bata, usahay na kanang way mo hatod kay duty ang parents. Mao na ang panahon nga mo shine ang mga ninong ug ninang. Ako say hatod ani sa eskwelahan. Naglisod sa assignment. Imo nang tabangan, gan man ni nga genius man ni may man ni pagkapili ang mga kuan. Dili lang panahon sa December ka ba man tanaw usay makalimot pa ta nga naritay kinugos. Himo ang available ang inyong kaugalingon sa panahon nga gikinahanglan mo ni Zach Andy. Amen. Mauyon mo ana. Kay pang formality lang no kabaw ko nga ni uyon mo daan una ni gi-type inyong pangander eh. Ang uban man upat na daw ka 20. Pero kan patas fair just ang atong mga kinugos. Makadawat yun tanan karong December. Akong ganyan sa pastora pagkugos ni Zachary Andy. Magsoon man nindot ng tanan. Atong ihalad si Zach. Sa ngalan sa Ginoong Hesus, among itugyan kining bata, si Zachary Andy, ngadto sa Dios ug sa iyang maluwason ug balaanong grasya. Amen. Pwede na ibalik sa mama. Ug akong ganyan sa pastora Renda sa pag-close sa prayer sa dedication. Ginoo, salamat kami kanimo sa kinabuhi ni Zachary Andy, Lord, na imo siyang gihatag sa pamilya, Lord, ni Milvin ug ni Ay. Salamat sa mao nga gasa. Ginoo, once again, amo siyang gitugyan diha sa imong mga kamot. Panalangini ang mao nga bata, Lord, na mudako siya nga mahigugmaon kanimo. Mudako siya, Lord God, nga nakaila diha kanimo. Ug Lord, expectant kami, Lord, na idako ni Andy, Ginoon Dios, Lord, mga lagad siya kanimo, magpagamit siya diha kanimo para sa imong gingharian, Ginoo. Og Lord, while nagdako si Andy, tabangi si Ay og si Melvin, Ginoo, Lord God, nga matuto nila ang mao nga bata diha sa Dios nun nga paagi, Lord. Salamat kayo, Ginoo, nga karong kabuntagon imong hapinan ang mao nga bata sa panalangin, Ginoon Dios nga langit nun. Ug salamat, Lord, sa thousands of angels, Lord, na imong ipadala, Lord God, para kang Andy, Lord, sa bisan asya siya moadto, Ginoon Dios. Ginoo, ang iyang kinabuhi, mahimaya ka mo shine ka, Ginoon Dios, sa kinabuhi ni Andy, Lord God. Salamat kayo, Lord, ang kinabuhi sa mao nga bata, mahimo nga panalangin ngadto sa iyang ginikanan ug sa iyang pamilya, Lord. In Jesus' name, amen. Amen. Congratulations, Melvin Nagayay. Pabilin sa mo kay mag picture taking. Kapalingkot ang maison. Compress para makita tanan. Sa makausa, itong hatagang masipang pakpang atong Ginoo. Akong gatag ang time sa itong mga MC.